Sekarang kita belajar tentang New Adele. Kita belajarin dari webinar, ada di bagian education di aplikasi di Adele. Oke, sekarang kita login dulu ya. Diketik username sama password. Oh iya, tadi platform URL-nya jangan lupa diketik sambil nunggu loading nih. Jadi, New Adele itu versi baru dari Adele. Adele sebagian mungkin udah pernah ngisi. Atlet-atlet yang dulu punya sertifikat online course-nya Wada pasti udah kenal nih sama Adele. Tapi ini Adele yang versi baru lagi nih kita belajar ya. Program ya. Ini ada 3. Kita kerjain yang welcome to the New Adele dulu. Jadi ini isinya webinar yang direkam pada tanggal 21 Januari 2021. Start learning now. Klik di situ. Webinar ini sih nggak wajib dikerjain, tapi baiknya dipelajari juga biar paham nih, daripada ntar nanya kok sertifikat saya nggak muncul, kok gini, yuk kita belajar aja. Durasinya 47 menit 36 detik. Agak lama Hello nunggunya, everyone, mulai welcome to our Adele webinar today. A very warm welcome to you all. It's a couple minutes past 9 and we think most people have been able to connect, so we will get started. We have many people joining us from different parts of the world, and so I wish you all a good morning, afternoon and evening. And while a little late, but as WADA's first webinar of the year, on behalf of WADA, I wish everyone a very happy new year. And despite the ongoing challenges we're facing around the world currently with the pandemic, I also hope you and your families, your colleagues are well and remain well during 2021. So before we officially get started, a few introductions and some housekeeping. For anyone that doesn't know me, my name is Amanda Hudson and I'm the Director of Education here at WADA. You've probably realised I'm not a native Canadian and I joined WADA in August 2009, having headed up the UK Clean Sport Education Programme at UK Anti-Doping for the previous 10 years. WADA committed to establishing a standalone education department in 2019, and I'm very honoured to be leading this new development, especially today as we showcase our new and improved Adele platform. To do so, I am pleased to introduce 3 new members of my team. Kangun and Gracie, who will be leading this webinar, both of whom have been instrumental in helping us achieve our digital learning goals through Adele, and also Ariadna, who is on hand to help with the questions should you have any. We're also pleased that our colleague Yannick from the IT department is also on hand in case anybody has any connection issues. Ke New Adele platform. For today's Terus session, udah gitu, apa aja sih yang bisa kita pelajari di everyone Adele, could keep their cameras terus off just struktur to help with the kursusnya atau bandwidth. program And edukasinya whilst seperti normally we're apa, told you're on kemudian mute, ada today we demonya would like you to nanti be. untuk If you have any Ado questions, Soon then user please use the chat dan regular function, user and my untuk team and I atlet will kalau do nggak our best salah. to Kemudian respond. ada sesi tanya jawab juga. If we don't manage to answer everyone's questions, we will take these away and look to add them to the Adele Help Desk, which is the place to find questions and answers about all things Adele. I also share with you that the webinar is being recorded, but no information about participants will be shared. And we will make this webinar available on Adele after the session has finished. The purpose of our webinar today is to provide a showcase of Adele, highlight some of the new features, and just help you become a little more familiar with Adele and what it can offer. We will organise more webinars via Adele over the coming months to dive into specific topics of interest. Di sini dijelaskan kenapa mereka bikin platform baru Adele yang New Adele ini. Dulu emang udah ada tuh yang edukasinya yang alpha ya.
tapi itu starting with the satu athletes. platform edukasi untuk semua As you all atlet. know, we Tidak have our first membeda-bedakan international apakah itu standard atlet for education, international and that level, came into effect national on the 1st of level, atau January atlet-atlet this year. pemula, semuanya sama. The Nah, kalau international ini standard sekarang for nggak education dibedakan is berdasarkan helping to kategori promote atletnya. education as a Apa yang must-do mereka and pelajari as beda part of a nanti. balanced anti-doping program. Dibanding yang The sebelumnya sih standard ini lebih drives home the need to kompleks, reach tapi athletes much earlier in their mudah-mudahan lebih banyak careers, informasi, to prepare lebih them banyak for edukasi education yang bisa kita prior to pelajari going off to sesuai an dengan international levelnya. competition, and that values-based education is one of the critical tools we have to protect those who may become vulnerable to doping. Ini kita udah belajar 5 menit 15 detik, kita coba keluar dulu yuk. Ini yang tadi kita pelajari, tulisannya udah in progress sih. Sekarang kita coba lanjutin edogram yang tadi ya, start learning now. Nah ini langsung ke menit 5 To sekian. protect those who may become vulnerable to doping. Dari kemarin-kemarin ini banyak yang nanyain kalau sebelumnya udah punya sertifikat online course-nya WADA. Itu gimana? Nah, harus ngulang semua ya, karena platform edukasi yang sekarang kan beda dibanding yang dulu. Sekarang kan ada bagiannya sendiri-sendiri tuh. Kalau sebelumnya udah pernah register ke ADEL, tinggal pakai account yang sama aja, tapi diisi kelengkapannya, terus level mana itu juga harus diisi supaya program edukasinya disesuaikan berdasarkan level atletnya. Di berikutnya ada disebut tentang Alpha. Yang dulu pernah ngerjain pasti familiar dengan Alpha, itu program edukasi yang dulu ya. So we have made a commitment to significantly expand our education solutions that are available for ADOs to use with athletes at different stages of their career. New ADEL ini dibuat program edukasi yang berbeda-beda berdasarkan level atletnya. Selain program edukasi untuk atlet yang lebih kompleks, mereka juga memperluas target audiensnya nih. Atlet tadi dibagi-bagi levelnya tuh bisa dilihat, kemudian pelatih juga nih targetnya banyak tuh untuk pelatih, berbagai macam kategori pelatih, kemudian orang tua juga kayaknya di program yang dulu ada deh, cuma ini mungkin lebih luas, medical profesional, kemudian sport science, sponsor, agen atlet, media, terus peneliti, akademia atau staf universitas, pelajar universitas, kemudian guru olahraga, kemudian instruktur gym, kemudian untuk pemerintah juga ada memperluas program edukasinya, kemudian untuk anti-doping practitioner nih, ini juga banyak nih programnya. Jadi intinya edukasinya lebih kompleks, tapi dengan level-levelnya ya. Kalau untuk atlet tuh banyak levelnya, dengan target audiens yang lebih diperluas New ADEL ini dibanding yang sebelumnya. Oh iya, kalau untuk belajar program edukasi ini sebenarnya paling gampang tuh di HP ya. Cuma kalau ini kan banyak tulisan yang kecil-kecil. Saran sih kalau mau belajar benar bukanya di laptop biar tulisannya gede-gede. Tapi kalau mau dengerin aja nggak mau baca nggak apa-apa, karena yang Welcome to the New ADEL ini, webinar ini nggak masuk di poin, terus bukan syarat buat dapat sertifikat juga kayaknya. Tapi mendingan kita tahu supaya nanti pas ngerjainnya nggak salah-salah, terus tahu nih tujuannya apa, bedanya sama yang dulu apa, biar nggak banyak nanya-nanya terus-terusan ya. So to build on CISP, we are also now embarking on the development of standardized training programs for anti-doping practitioners. People who are new to our industry or who are currently working in our industry. We want to give them access to training and ongoing development to help them in their work. The better we can be, the more we are able to protect the athletes and the spirit of sport that we all care about so much. So to meet all of these needs, more education programs for athletes at all stages of their careers, their athlete support personnel, and to support our CISP program and training for practitioners, well, very simply, our old platform did not cut it. With technology limitations, security software issues, and a lack of functionality that we now need, we decided to make the change. A new code, a new education standard, a new education department, and new education programs, not just for athletes, but for anti-doping practitioners as well, and now a new ADEL. So today is a showcase of ADEL,
our free, open-to-all digital learning platform. And I will now hand over to Kangan and Gracie to lead you through what the new platform can do. Ini penjelasan Kangan, dari thank you very Amanda much. Hudson udah Over to selesai you. dari Direktur Education-nya. Thank you, Amanda. Berikutnya Hello, everyone. Kangen My name Lee, is dia Kangen Senior Lee, Manager and I Digital joined WADA Learning. in 2016 January. I'm a senior manager Kangen Lee leading the ini yang digital manage learning platform side of the ADEL. education department, Dia juga yang which mensupport includes managing the ADO ADEL Digital platform Learning. and Jadi supporting salah satu ADOs tujuan in this platform digital ADEL learning yang baru offer. ini untuk memaksimalkan akses dan First and jangkauan foremost, we've terhadap transformed our ADEL edukasi atau platform to pendidikan yang maximize the berkualitas reach untuk of komunitas and access anti-doping. to quality Jadi education bukan cuma and kualitas provide pendidikannya further aja, learning tapi opportunities juga for the whole jangkauannya lebih anti-doping luas. community. Ini tujuannya ADEL ADEL bisa aims to dibaca function sendiri in ya, di three slide tuh ada folds. 1, 2, 3 tuh First, tinggal we'd like dibaca the ya. education programs and resources on Kalau yang ADEL bingung bisa for sambil ADOs to buka use Google as part Translate of their ya, atau education buka program kamusnya biar to belajar educate juga their bahasa target Inggris. audiences, their education pools that they've established in line with the ISC. Secondly, we believe one core strength of the anti-doping system is its people. So we'd like ADEL to support building the people's capabilities. We have built a resource center for ADOs, the Code Implementation Support Program that Amanda has mentioned, where you can find WADA developed here to help resources aiming to assist ADO practitioners in their day-to-day jobs. Also, we're planning to invest in the people and deliver training and professional development opportunities from next year via ADEL. Lastly, we're trying to foster community learning via the functionalities on ADEL for technical groups to connect, share, ask questions, find answers, and learn together. Di slide berikutnya kita lihat nih, mereka tuh punya banyak kursus untuk berbagai target audience. Misalnya nih, ADEL for International Level Athlete itu untuk atlet yang level internasional. Terus bahasanya juga ada beda-beda, ada yang dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Ada juga yang bahasa Slovenia, tapi rata-rata Inggris sama Perancis. Terus kalau yang atlet level nasional tuh lihat yang kursus yang nomor 2 tuh. Ini beda-beda ya, lihat aja target audiensnya, kita masuk yang mana yang harus kita pelajari. Ini masih yang tahun 2021, yang 2022 sekarang udah pada diupdate. Udah lebih banyak kursusnya, terus udah gitu udah update ke 2022. Bisa dibaca deh, dicari kita posisinya sebagai apa, nanti online course apa yang kita pelajari. Bahasanya ya mau nggak mau paling bahasa Inggris, Perancis, sama Spanyol atau Slovenia. Webinarnya masih 2021 kota. Berikutnya bagian mengenai program edukasi nih, e-learning course-nya ada banyak modul. Itu semua modul yang di kotak-kotak itu harus kita beresin semua tuh, kita selesaiin semua modulnya. Setelah selesai modul, semua modul sudah kita kerjain, ada tuh final quiz yang harus kita kerjakan. Dan supaya bisa lulus final quiznya itu, kita harus nilai kita di atas 80%, 80% lebih harus benar. Nah, setelah final quiz kita ngisi survei. Setelah selesai kursus online-nya, mulai dari ngerjain semua modul sampai surveinya selesai, final quiznya udah selesai, survei udah selesai. Jangan lupa atlet guide to the 2021 code harus dikerjain juga, harus dipelajari juga. Kalau yang sekarang yang code-nya yang 2022 ya. Nah, kalau dua-duanya udah selesai, baik e-learning course maupun yang code-nya udah kita pelajari, baru kita bisa dapat yang namanya tuh sertifikat. Sertifikatnya berlaku untuk 2 tahun ke depan. Dari kita dapat sampai berlakunya masa berlakunya 2 tahun. Nah, kalau yang dulu udah pernah dapat ya udah expired, kudu ngerjain lagi. Di bagian kanan bawah slide tuh ada lencana-lencana tuh, nanti di slide berikutnya kita belajar tuh lencana itu gimana cara dapetnya. Jadi paham ya, 2 ini harus dikerjain sampai selesai dulu baru bisa dapat sertifikat. Sertifikatnya berlaku untuk 2 tahun, habis itu harus proses resertifikasi lagi. Di sini dijelasin lagi kalau atlet level internasional, kemudian atlet level nasional, pelatih yang high performance, kemudian apalagi tadi orang tua dari atlet elit, kemudian medis, tenaga medis itu akan otomatis terdaftar di program edukasi. Nah, itu harus diberesin tuh semuanya, baru bisa dapat sertifikatnya.
Selain program edukasi itu ada juga kursus-kursus yang terpisah, misalnya nih kursus tentang RTP atau misalnya untuk kursus tentang major game, misalnya untuk Tokyo Olympic 2020 kemarin. Buat yang mau ikut kursus itu bisa tuh ikut kursus masing-masing itu, terus nanti kalau udah selesai kursusnya juga akan dapat sertifikat juga. Nah nanti untuk setiap yang udah kita kerjain, baik program edukasi maupun kursus individual, kita akan dapat lencana. Sebagai penghargaan nanti lencananya muncul sendiri di platform kita. Di slide berikutnya nih kita lihat contoh untuk atlet level internasional. Nah untuk atlet level internasional nih dua-duanya harus dikerjain baru bisa dapat sertifikat, nggak bisa cuma salah satunya aja. Di slide berikutnya nih kita lihat nih modul-modul apa sih yang ada di e-learning course-nya untuk atlet. Nah ini ada beberapa modul tuh. Itu modulnya semua harus dikerjain, kuis sampai surveinya juga harus sampai selesai. Ini kan tadi untuk atlet level internasional. Nah di sini juga dibilang bahwa untuk atlet level nasional strukturnya kurang lebih sama ya, apa-apa yang harus dikerjakan dan dipelajari. Your progress will be saved and you'll be able to begin the module where you left off at when you come back. Progres kita akan ke-save otomatis. Moving on to the example of high performance coaches, it's the same Berikutnya ini contoh struktur kursus dan program edukasi untuk high performance coach. Kurang lebih sama lah sama kayak atlet profesional tadi. Ini dua-duanya juga harus dikerjakan ya. Untuk pelatih sama kayak atlet nih, ini modul-modulnya ada nih. Semua modul ini harus dikerjakan, kemudian kuisnya juga, kuis di akhir modul juga harus dikerjakan, dan surveinya juga harus dikerjakan. Nah ini kan yang ditampilkan tadi untuk atlet internasional sama untuk pelatih. Sementara untuk medical profesional dengan untuk orang tua juga kurang lebih strukturnya mirip-mirip. Selanjutnya webinarnya berlanjut ke demo. Ada contoh demo yang pertama untuk ADO practitioner, tapi ini size videonya kan udah terlalu gede nih. Ini saya cut dulu ya, nanti berlanjut ke bagian berikutnya ya. Oke, terima kasih.